Poštovanje, dragi Semire. Zahvaljujem na tvom dolasku ovdje i novom razgovoru. I ja se zahvaljujem što ste pristali da snimimo ovaj intervju. Napisali ste preko 18 knjiga i za onoga ko bi počeo čitati vaša djela, koju knjigu biste preporučili kao prvu i zašto? Svoje prve knjige pisao sam u svojim 20. godinama, dakle 1980-ih. One su bile posvećene mom otkrivanju tadašnjega svijeta. Prve 3 knjige zvale su se Kompjuterski jaz, dakle kompjuteri koji su uzrokovali jaz između razvijenog i nerazvijenog svijeta. Druga knjiga zvala se Meki val, soft wave, meki talas, koji je nagovijestio dolazak novih tehnologija, treću tehnološku revoluciju, kompjuterizaciju, robotiku, biogenetiku, vještačku inteligenciju, superprovodljivost, laserske tehnologije, biotehnologiju i tome slično. I treća knjiga je također bila o jazu između razvijenog i nerazvijenog svijeta, ali tu sam govorio o različitim aspektima, i ekonomije, i tehnologije, i kompjuterizacije, ali i psihologije, filozofije, religije, različitih vjerskih uvjerenja i tome slično. To je bio period kada sam ja otkrivao kroz svoje pisanje svijet u kome živim. Međutim, ozbiljnije pisanje i kontinuirano uslijedilo je od druge polovice 1990. godina sa mojim ciklusom koji sam nazvao alternativna historija, alternative history, u kojima sam pokrio vrlo različite teme, tako da odgovor na vaše pitanje koje bih preporučio bi upravo bio ciklus alternativne historije gdje bi sam kroz 10-ak tomova pokrio različite teme i one se mogu naći, besplatno čitati na 2 sajta. Jedan je alternativnahistoria.com, a druga je knjige.semirosmanagić.com i u njima se može vidjeti svijet prije 20 godina, svijet koji je izašao iz bipolarne podjele, dakle NATO pakt, Varšavski pakt, gdje su mnoge stvari koje su bile skrivene postale komercijalne i javne. Primjera radi, remote viewing, gledanje na daljinu, koje se nekada odvijalo samo u vojnim laboratorijama, postalo je komercijalno, ljudi su shvatili da kroz astralnu projekciju, kroz izlazak duše, vi možete da se krećete kroz prostor i kroz vrijeme. Mnoge informacije u vezi potencijalne mogućnosti o postojanju vanzemaljskog života, posjeta letjelica, postale su jako učestale. Jedan tom iz tog mog ciklusa od 10 tomova posvećen je upravo svim našim kontaktima. Jedan tom bio je posvećen piramidi moći na našoj planeti, dakle piramida koja počinje sa stanovništvom koji je u samoj njenoj osnovi i kako se gore penjemo, tako dolazimo do elitnih organizacija kao Illuminati, masoni, crno plemstvo, Komitet 300, Skulls and Bones, tako dalje, pa sve do samog vrha 13 familija, 8 najvećih banaka svijeta i do 2-3 najjače familije, Rothschildi, Rockefeller, Morgani, dakle, koji upravljaju svijetom već 250 do 300 godina. Dakle, to su knjige koje su zapravo najavile bolje objašnjenje onoga što nam se danas dešava. Dakle, ako želimo da se bavimo geostrategijom, da se bavimo stvarnim zavjerama protiv čovjeka u kojima nema ništa teorijsko, onda ja bih preporučio da ljudi pročitaju te moje ranije radove od prije 20 i više godina. Pošto su sve na web stranicama, ljudi mogu birati šta će čitati i to se može čitati nezavisno. Primjer radi, vi možete skočiti, pročitati moju kosmičku misiju Maja, moju dragu knjigu sa mojih putovanja po Hondurasu, Guatemali, Salvadoru, Belizeu, Meksiku, ili Misteriju Anasazija, jedna zbilja misteriozna civilizacija na jugu SAD-a, u današnjim državama Novi Meksiko, Arizona, Utah, Colorado, koja se pojavila ko zna otkuda u 10. vijeku i koja je 350 godina kasnije nestala. O njima nema nikakvih dokumenata i zapisa, ali sve su ovo knjige koje su male sličice ukupnog života na ovoj planeti. Stoga, kad bih se ja vraćao, čitao bih ih ponovo sve redom. Vi ste jedan od najboljih arheologa ne u Europi, nego ja bih to slobodno i odgovorno rekao u svijetu. I obišli ste skoro cijeli svijet posjećujući najmoćnija energetska mjesta na planeti. Koja su to mjesta i kakva je tu energija?
Historija je nauka koja se bavi dokumentima i na osnovu dokumenata govore o proteklom vremenu. Arheologija je nauka gdje nema pisanih dokumenata, već postoje određeni ostaci, postoje određene građevine, kamene strukture ili pojedini alati, artefakti, materijal koji se može datirati i tome slično. Dakle, arheologija ide znatno dublje u prošlost. Time se ja zbilja i bavim. Ja istražujem piramide i megalitne lokacije širom svijeta. Što se piramida tiče, tu smo dokazali da piramide nisu građene samo u Egiptu i Meksiku, već na svih 6 kontinenata, od Australije, Indonezije, Kambođe, Kine, preko Mauricijusa, uz Sredinskog okeana, Nubijskih piramida, Egipta, Kanara, Španije, Sicilije, Sardinije, ostalog kopnog dijela Italije, grčkih piramida, bosanskih piramida, pa do onih u obje Amerike. Peru, Bolivija, Srednja Amerika, Guatemala, Honduras, Salvador, Belize, Meksiko i tlo SAD-a. To su bila vrlo uzbudljiva putovanja na kojima sam zbilja uživao i nadam se da ću i dalje ih posjećivati u budućnosti. Megalitne lokacije su isto vrlo interesantne. Počnite od najpoznatije Stonehenge u Velikoj Britaniji, ali i Avebury Hill u Britaniji, Glastonbury Tor, Irska Tara, Karnak u Francuskoj. Zatim po Sibiru imamo menhire širom zapadne Europe, imamo Ruži Malhiru, 5 kamenih krugova u Izraelu, Adamov kalendar u Južnoj Africi, megalitne balansirajuće stijene u Zimbabveu ili Vijetnamu. Dakle, čitav svijet je bio ovim prahistorijskim monumentima i ovdje dolazimo do vašeg pitanja o moćnim mjestima na planeti. Drevni su narodi znali za vezu između megalita, kamena, i to vrlo starog, tvrdog kamena, da li je riječ o granitu, vulkanskom kamenu, pa i pješčaru i krešnjaku, i podzemnih energija. Ako posmatramo našu planetu kao ogromnu energetsku loptu, kao što ju je vidio briljantni um Nikole Tesle, ali i mnogih istraživača prije i poslije njega, onda nam je jasno da se na našoj planeti dešavaju stalna kretanja energija. Najmoćnije energije se kreću u smjeru sjever-jug, drugi najmoćniji tok istok-zapad. Ali širom planete imamo čitav niz tih energetskih tačaka i na takvim tačkama su drevni narodi podizali svoje megalitne i piramidalne spomenike. I vi kad dođete recimo pred Chichen Itzu u državi Chiapas u Meksiku, u Teotihuacan u blizini Mexico Citya, Kohker piramida u Kambođi, ili Adamov kalendar, ili Stonehenge, ili bosanske piramide, ili egipatske piramide, vi ostajete bez daha na svjesnom nivou zbog impresivnosti tih divnih građevina, a na onom podsvjesnom nivou, tamo gdje vladaju vaše energije, naših 7 energetskih tijela ili 7 energetskih polja koje počinju sa aurom, one komuniciraju sa energijama prostora i prepoznaju vrlo moćna energetska središta. Divno. Šta su čakre planete i da li znate gdje se nalaze? O čakrama govore istočne tradicije, prije svega Indija, Tibet, Kina. Oni prepoznaju da u slučaju čovjeka, ali u slučaju planete, nije samo riječ o materijalnom obliku. Dakle, ono što možemo da vidimo, opipamo, stisnemo, slično sa našom planetom. Već da postoji i naš energetski aspekt. Kao što je naša planeta ogromna energetska lopta, tako je ljudsko tijelo neka vrsta energetske lopte, kojima struje energije. Naše ljudsko tijelo ima 7 čakri na nivou fizičkog tijela. Ima ih čak 13 koje su jako visoko iznad i jako ispod nas. To je ljudski organizam i ljudske čakre. Tako i naša planeta ima svoje čakre. Čakre, ovih naših 7 čakrija, kad pođete od prve, mislim, materijalni, fizički čakri koje su vezane za materijalnu dimenziju, koje reaguju na strah od egzistencije, da nešto ne izgubite što će ugroziti vaše egzistencijalne uslove. Dakle, te čakre reaguju na takve najprimitivnije podražaje. S druge strane, kako se dižete preko druge, treće, četvrte, pete, šeste, 7 čakre do krunske čakre, tako se vi približavate vašim duhovnim dimenzijama. Zadnje 3 čakre se odnose na duhovni svijet. 4. srčana je tačno na pola puta između ove 3 prve čakre koje nas vežu za našu fizičku stvarnost i one 3 koje su naš duhovni aspekt.
Dakle, čakre su vrlo važne same za sebe, čakre planete ili čakre čovjekove, ali one istovremeno predstavljaju jedna fina vrata, jednu pravu kapiju između našeg fizičkog svijeta, našeg fizičkog obličja i onog duhovnog. Ista stvar vrijedi za zemlju, kao što zemlja ima svoje fizičko obličje, taj energetski aspekt, energetska raskršća, a to su čakre, omogućavaju lakši uvid i spoj sa duhovnim krugom, duhovnim poljem planete. Dakle, oni su samo jedan od aspekata našeg života, kretanja energije, promjene. Da li znate gdje se nalaze te čakre, u kojim su zemljama i... Pa, mnogi ljudi govore da pojedine važne arheološke lokacije su neke važne čakre. Pa tako neko kaže Machu Picchu je naš pupak planete, neko kaže Teotihuacan je srčana čakra, neko kaže Angkor Wat u Kambodži je jedna od čakri. Ja se tu ne bih toliko složio da ih označimo za jednu od 7 čakri, ali bi se složio da oni predstavljaju energetska raskršća. Dakle, imate pravu mrežu energija, vodoravnih, uspravnih, dijagonalnih. I gdje god su ta raskršća, ona su energetski potentna. Na takvim energetski potentnim mjestima vi zapravo imate priliku da imate pojačanu energiju naše planete. To je blagotvorna energija koju onda možete koristiti za poboljšanje zdravstvenog statusa, za unapređenje molekularne strukture vode ili hrane, ili pojačanje našeg imuniteta, smanjivanje nivoa stresa, za usklađivanje naših čakri, njihovo bolje otvaranje, za unapređenje našeg bioenergetskog motača, dakle naše aure. Dakle, to su moćna energetska mjesta planete, ali pošto na njima vladaju originalne prirodne frekvencije, one su blagotvorne za nas. Mi kad se susretnemo sa vještačkim frekvencijama, one koje čovjek izmišlja, kao što su, na primjer, 50 Hz i 220 V, naša struja u Europi, ili 110 V i 60 Hz u Americi, i taknete žicu, ona vas ubija svojom frekvencijom, svojim naponom. Kada pričate na telefon, na mobitel, koja je frekvencija tamo? 3G, 2,4 GHz, 4G i 5G ide na 6, 9, 27, 39, 90 GHz, 6G će imati 300 GHz. Vi kad ste izloženi tim vještački stvorenim frekvencijama koje je čovjek napravio, one su za nas ubitačne, one su jako škodljive. I obrnuto, takva energetski potentna mjesta na planeti samo nam donose korist. Stoga ja bih rekao da ne mora nužno značiti da ima nekih 7 tačno određenih energetskih čakri na planeti koje definišu pojedine piramidalne slične lokacije, već da su drevni narodi znali prepoznati ta energetska raskršća na kojima su podizali svoje monumente. A kad podignete nešto što ima jedan od ova 3 geometrijska oblika, oblik piramide, konusa ili kruga, sfere, oni dalje pojačavaju energije toga mjesta. Stoga su one značajne i ja bih rekao da ako želite da pretpostavite gdje se nalazi moćno energetsko središte, slijedite drevne graditelje i naći ćete ih. Odgovorili ste baš i na moje sljedeće pitanje, a to je kakvu blagodet i dobrobit dobijemo aktivirajući čakre. Tako da bi prešao, ako imate još nešto. Pošto u živom svijetu postoje životinje koje mogu da prepoznaju pozitivna i negativna mjesta. Primjera radi, psi se uvijek zadržavaju na pozitivnim mjestima. Mačke uvijek idu na mjesta sa negativnom energijom. Dakle, psi izbjegavaju podzemne vodene tokove, Hartmanova raskršća, Karijeva raskršća, Schneiderova raskršća, a mačke upravo to privlači. Nadalje, mačke privlači tehnička radijacija kao što su kompjuter, laptop, mikrotalasna, televizor i tome slično. Što znači da oni nam pokazuju gdje se nalaze pozitivna i negativna mjesta. Na pozitivnim imamo više snage, možemo više uraditi, negativna nas crpi, tako da smo slabiji. To nam govori zapravo da u životinjskom svijetu instinktivno životinje znaju na koja mjesta ići. Mi smo nekada imali te sposobnosti, ali pošto nas niko više njima ne uči,
onda smo ih izgubili, zakržali su nam. Stoga ja bih rekao da mogu se odrediti takva posebna energetska mjesta, pogotovo ona koja su pozitivna ili koja su negativna, ali nas neko to ponovo treba početi da uči. Pošto ste pomenuli malo čas auru, recimo da vas neko dijete 5, 6, 7 godina pita šta je to aura, kako biste odgovorili? Oko našeg fizičkog tijela postoji bioenergetski omotač. Na prvi pogled on je nevidljiv našem oku. Taj omotač može biti od nekoliko centimetara do pola metra, čak i veći. Mi zapravo oko našeg tijela imamo 7 takvih energetskih omotača, različitih energetskih polja, koja što se više od nas udaljavaju su sve manje i manje gusta. Aura je zapravo najgušći nevidljivi energetski omotač. Međutim, uz malo vježbe čovjek može da osjeti svoju auru. Primjera radi, ako nekoliko puta primaknemo dlanove jedan drugom, ne dodirujući ih, osjetit ćemo neku toplotu, osjetit ćemo mali otpor ili čak žmarce u jagodicama. To znači da mi na neki način osjećamo, dodirujemo svoju auru. Uz malo vježbe, ukoliko se fokusiramo na prostor između naših prstiju ili naše ruke, primijetit ćemo kadan bijeli, gotovo prozirni energetski omotač i to je naša aura. Dakle, to je bioenergetski omotač koji je na neki način i zaštita našeg organizma i prikazuje u kakvom smo stanju i energetskom i fizičkom. Briljantni ruski fizičar, profesor dr. Konstantin Korotkov, koji inače nama čest gost ovdje u Visokom, je napravio 17 patenata. Jedan od njih je sprava koja se zove BioWell, B-O-V-L-L, BioWell, koji može da na osnovu traga sa naših 10 jagodica i našeg elektromagnetnog zapisa da nam odredi i definiše našu auru. Na njoj može da se vidi da li je kontinuirana ili diskontinuirana, gdje su potencijalni problemi i tome koji je nivo energije i tome slično. Tako da aura ne samo da je nešto o čemu se manje govori u zapadnim krugovima, ali to je nešto što se može, čije se postojanje može i naučno dokazati. I to je upravo jedan od elemenata koji mi ovdje forsiramo u Visokom, dakle ljude skeniramo prije ulaza u tunel, pogledamo kakva im je aura i kada se vrate i na osnovu primjera od više od 4000 posjetilaca u zadnjih 5 godina smo zaključili da je aura nakon posjete tunelima ravno u Visokom, ispod doline piramida, u 90% slučajeva unaprijeđena. Dakle, to je nešto što je mjerljivo, što se može naučnim instrumentima izmjeriti, a prva mjerenja se mogu zabilježiti još prije 8-9 decenija sa ruskim naučnikom Kirlianom. Čuvene su Kirlianove fotografije, gdje je on snimao taj energetski omotač čak i kad fizički dio tijela nije bio prisutan. Recimo, uzmete list, odsjećete ga na pola, zatim ga slikate sa posebnom tehnologijom, aura je još uvijek oko čitavog onog originalnog prvobitnog lista. Isto tako kad bi slikao ljude koji su ostali bez dijela prsta ili bez čitavog prsta, još uvijek je postojala energetska aura, energetski omotač, ukazujući da je ona nekad originalno bila tu. Šta je po vama religija, a šta duhovnost? Da li je to isto ili ima razlike? Možete li nam pojasniti? Za mene su vrlo važne definicije. Religija se odnosi na sljedbeništvo organizovanih pogleda na svijet, kao što su islam ili kršćanstvo, budizam, hinduizam i tome slično. Obično kod monoteističkih religija, koje su nas dominantne u svijetu, kao upravo ove 3 koje sam pomenuo, kršćanstvo, islam, budizam, imamo pojedince koji bi pokretali određen pokret, određen sistem vjerovanja. Te pojedince se tvrdi da su ili sinovi Božji, sinovi Boga, ili da su proroci, ili da su imali posebnu ulogu koju im je Bog zadao. Jer su pokušavali da urede
stanje i organizaciju života na zemlji. Oni se javljaju sa određenim vremenskim pomakom, pa i svete knjige. Kad uzmete Bibliju, koja se sastoji Starog i Novog zavjeta, Novi zavjet je pokušao da napravi neke stvari koje su ostale ili nedorečene ili koje su zastarjele u Starom zavjetu. Mada ako pogledate zbilja Stari zavjet, vi ćete pronaći biblijski kod koji je bio izuzetno komplikovan, koji je zapravo opisao kompletnu čovjekovu prošlost i budućnost. Isto tako kod različitih proroka, većina ovih religija se slaže za važne uloge ovih proroka, odnosno pojedinih ljudi, počeo od Abrahama, koji je bio otac svih naroda, dakle judeo i kršćanstva, islama, dakle svi su oni njih proglašavali vrlo važnim stubovima njihovih religija. Imate Mojsija, imate Isusa, Isa ga zovu u islamu i tako dalje, pa do ovog posljednjeg Muhameda. Svi oni govore da je kroz Božju riječ pokušavano urediti bolje odnose među ljudima. Dakle, to je religija. Vi ako pripadate određenoj religiji, morate poštovati određene norme, između ostalog, ako ste u kršćanstvu, morate otići na misu, je bitno nedeljom ujutro, subotu navečer, nedeljom navečer, morate poštovati određeni sistem vrijednosti. Ako imate 10 Božjih zapovesti, morate ih slijediti, ili ako imate 5 vrlo važnih elemenata islama, 1, 2, 3, 4, 5, zna se koji su, koliko puta imate molitvu, gdje morate ići jedan put godišnje, šta morate davati i tako. Dakle, religija je nešto što je uređeno, organizovano i to po hijerarhijskim načelima. S druge strane, za mene je spiritualnost, razvoj spiritualnih ili duhovnih, to je isto. Spiritualnost je jednako duhovnost. Spirit je jednako duh. Dakle, spiritualnost ili duhovnost je razvoj spiritualnih ili duhovnih čula kojima možete da osjetite svijet izvan fizičke realnosti. Fizičku realnost mi poimamo putem 5 fizičkih čula. Mi možemo da čujemo, možemo da vidimo, imamo njuh, imamo osjete ukusa i 5 je naravno dodir. Kroz tih 5 fizičkih čula mi poimamo ovaj svijet u kome živimo. Mislimo da je to. Nažalost, to je samo jedan mali dio stvarnosti, jer ono što mi možemo da čujemo putem slušnog aparata, to je samo od 20 Hz do 20 kHz. I to kad smo mladi, kako starijemo, čujemo na 19, 18, 15, 10 kHz i tako dalje. Dakle, smanjuje se taj već mali opseg. Sve iznad 20 kHz naziva se ultrazvukom. Mi ne možemo da čujemo 30 kHz, 50 kHz. Ne možemo da čujemo ništa u oblasti megaherca, pogotovo ne ništa u oblasti gigaherca. Zamislite koji je to svijet koji ne možemo da čujemo. Sve ispod 20 Hz, 10 Hz, 5 Hz, 3, mi ne možemo da čujemo, to je područje infrazvuka. Identična analogija vrijedi za ono što možemo da vidimo. Opseg u kojem mi vidimo je jako, jako mali, to je 7 boja. Sve iznad mi ne možemo da vidimo. Pojedine životinje, osobito mačke ili porodice mačke, one se ponekad zagledaju u neku tačku, fiksiraju je i ne počnu da prate. Vi pokušate da gledate šta oni to gledaju, vi ništa ne vidite. Dakle, mačke vide određene energetske entitete, duhovna tijela, duše, vanzemaljce možda. Dakle, zašto? Zbog toga što je njihov opseg vida malo veći nego što je naš. Sad zamislite da možemo jako, jako proširiti. Dakle, to su limiti naših fizičkih čula, ali mi možemo da razvijemo neke od naših 30 duhovnih ili spiritualnih čula. Mi možemo da osjetimo energiju, mi možemo da vidimo boje, recimo čovjekove aure, ili boje čakri. Mi možemo da mijenjamo misli na daljinu. Telepatija je duhovno čulo i mi svi imamo, doduše zakržljale danas, sposobnosti za takav način komunikacije. Mi možemo da mičemo predmete snagom naše misli. Telekineza je duhovno čulo, dio duhovnosti. I na koncu najvažnije duhovno čulo svakako je teleportacija. Mogućnost prolaska kroz određene kapije, energetske jaka polja, kroz prostor i vrijeme. Sad zamislite da vi ovladate svim svojim duhovnim čulima. Da biste mogli da se krećete kroz bilo koju lokaciju na svijetu,
čak i u ovom kosmosu, kroz bilo koje vrijeme. To su neslučajne mogućnosti. I kad biste ovladali ovim duhovnim mogućnostima, da li bi vas zbilja interesovalo ko vam je predsjednik države, ko je koji ministar za koje ministarstvo? Oni bi postali irelevantni. U tom momentu, kada ljudi shvate da mogu razvijati svoje duhovne sposobnosti i kada ih počnu razvijati, kad se posvete sebi, kad zarone duboko u svoj unutrašnji kosmos, onda će shvatiti prave vrijednosti i to da smo slobodni. A kada imate društvo slobodnih ljudi, političari postaju irelevantni i jedino što mogu da rade je da budu naš servis. Zbog toga to jeste budućnost politike i naše organizacije na zemlji. Ta politika koja danas pokušava da vlada, dominira, kontroliše nad ljudima, jednostavno postane servis koji je u našoj službi. A zato nam može pomoći razvijanje naše duhovnosti. Ja isto mislim da je lični rast i razvoj i usavršavanje sebe najplemenitija i najpotrebnija stvar, a to je taj razvoj duhovnosti. I kad ste govorili kod opsega svjetla kojeg mi vidimo, baš sam u jednoj pjesmi, u jednom stihu rekao, nama su oči date samo da ne vidimo. Pa ja nekad kad započinjem meditaciju, ljudima kažem, zatvorite oči da bolje vidimo. Da. Da li ste možda imali neka iskustva sa astralnim putovanjima? Astralna projekcija je mogućnost da na kontrolisan način ovladate izlaskom duše iz organizma i ostvarujete putovanja. Ukoliko se složimo da smo mi vrlo kompleksna tijela koja se sastoje iz fizičkog, materijalnog aspekta, dakle ovog tijela koje je za jednokratnu upotrebu, mi se rađamo, živimo i umiremo. Drugi aspekt je naša duša koja se nalazi tačno ovdje gdje ja pokazujem sa svojim dlanom i koja teži 21 gram u trenutku smrti, duša izlazi kroz naš organizam, koja je gotovo vječna. I treći aspekt je duh, spirit. Duh je dio kosmičke svijesti, dio, ako hoćemo, Boga. Sjetimo se svih svetih knjiga. One kažu Bog je svuda oko nas i u nama. I upravo taj dio duha, taj jedan bljesak se nalazi duboko unutra, duboko zamotan i zaštićen dušom, kao što je duša zaštićena našim fizičkim organizmom. Prema tome ja se slažem da imamo ta tri aspekta, da je duša gotovo vječna, da je duh dio božanskog, dio stvoritelja, dio kreatora, tako da svak od nas u sebi nosi tu supstancu. U tim astralnim projekcijama, da li ste posjetili ili imali neko iskustvo posjete nekoj planeti ili da li možete podijeliti neko iskustvo? Da bi se ovladalo astralnom projekcijom, dakle kontrolisanim izlaskom duše iz organizma, treba jako puno prakse, jako puno unapređivanja vlastite tehnike. Ja se sjećam u svojim 30. godinama kad sam bio u Americi, vraćao bih se nakon posla i onda bih ovladavao tim tehnikama. Naravno, prva stvar koju treba da ovladate je potpuno opuštanje organizma. Mi znamo danas kad radite meditaciju, vi se opustite nekoliko sekundi i onda počnete da dišete i onda već zavisno ako je vođena meditacija ili ne, ulazite u proces meditacije. Međutim, za astralnu projekciju čitav organizam mora biti apsolutno opušten i vi bukvalno morate da idete od dijela tijela do dijela tijela. Prvo da opuštate sve nožne prste, pa tabane, pa mišiće, nogu, dok ne dođete do bukvalno zadnje vlasi. U kosi taj proces može da traje 20 minuta. Pošto sam to obično radio kad bi se vratio s posla u Americi, tamo oko 5-6 sati, ja bih obično i zaspao prvih nekoliko puta dok bi se opuštao. Ali cilj je bio da dođemo u teta stanje. Teta stanje je stanje između dubokog sna i jave. Dakle, vi ste u vrlo dubokom opuštenom stanju, ali možete da pratite šta radite. I vremenom kad sam uspjevao da dođem u teta stanje, tačno znam koliko je to, koja je frekvencija teta stanja, onda počnete da pratite izlazak duše iz organizma. Duša kad izlazi iz organizma,
diže se prvo do stropa, gleda dole, vidi vaše tijelo kako leži na kauču, onda prolazi kroz vaš krov i onda se nađe u naselju i vi posmatrate čitav niz kuća u tom naselju, poznatu ulicu, znate gdje vam komšije žive. Da se polako otisnete i prolazite tim ulicama, prolazite svojim naseljom, prolazite Houstonom, tad sam živio u Houstonu, u Teksasu. Ali to je jedan dugoročan proces dok dobro ne ovladate s astralnom projekcijom. Treba jako puno i slobodnog vremena, pogotovo ako želite da pravite određena istraživanja, da putujete kroz prostor i vrijeme i tome slično. Astralna projekcija je proces koji nekada može biti dosta i rizičan, treba da naučite kako da se zaštitite. Jer u momentu kada kontrolisano putujete, onda druga energetska bića to shvate i oni mogu utjecati na vas. A kao i svuda, uvijek imate one dobre i one koje su loše. Trebate se zaštititi od loših. Naravno, astralne projekcije doživljavamo svi mi, ali nekontrolisane i oni se zovu snovima. I kada nešto sanjate, kad ste na nekoj planeti ili kada gledate različite stvari koje su malo nelogične, sastavljene od poznatih i sasvim nekih drugačijih, nepoznatih stvari, čudite se šta je tu u pitanju, čini se da one naše naprednije duše koje su naši na neki način učitelji, koji se brinu da mi ostvarimo životnu misiju, da oni prave kulise, pripremajući vas za svaki san, želeći da vi izvučete pouku iz tih noćnih putovanja. I to zapravo jesu snovi. Dakle, astralna projekcija, izlazak duše iz organizma, jer se organizam treba odmoriti preko noći, napuniti i tako dalje, a duša ili vrluda tim kosmičkim prostranstvima nekontrolisano, a ako je kontrolisano, to je izuzetno težak i naporan i detaljan proces kojeg je možda najljepše opisao Castaneda kada ga je Don Juan učio astralnim projekcijama. Castaneda bi govorio, to je poznati američki antropolog, govorio bi, pa vi pokušavate drvo sa svojim korijenima da naučite da hodaju. Toliko je bilo teško da dok vi niste zbilja prohodali i ostvarili kontrolu astralnih projekcija. Ono što se sjećam kroz svoje, da kažemo, snove, a zapravo nekontrolisane, nekad je kontrolisane astralne projekcije. Posjeta različitim planetama, onda postanete svjesni da vaša duša je kroz prošle živote prolazila kroz vrlo jednostavne oblike, kroz planete u kojima recimo dominiraju geometrijski oblici, krug. I veliki dio života vi ste krug, ili vi ste trougao, vi ste kvadrat, vi ste rom, dakle geometrijski oblici. Tako da ideja da vam duša shvati značaj geometrije. U nekom drugom životu, na drugoj planeti, većina vaših astralnih projekcija može biti posvećena zvuku. I onda shvatite zbog čega je zvuk virtuoza kompozicije, kao što su Mozart, kao što su Bach, koji su zbilja stvarali kosmičku muziku. Zbog čega se zbilja kroz muziku može objasniti kosmos. I kad čujete nekada da geometrija i muzika najbolje objašnjavaju kosmos, to iz vas progovara iskustvo nekih od ranijih života. Za Baha neki dan je bio Miha Pogačnik, divan muzički stvaralac iz Slovenije, i odsvirao je jednu serenadu Bahovu. Međutim, Bach je dosta kompleksan, komplikovan, nije onako raspjevan. I onda on kaže, Bach je bio duša koja je započela s Abrahamom, ocem svih naroda, a sad kroz svoju muziku se vraća u kosmička prostranstva. I zapravo on je zbilja u pravu. Muzika i geometrija objašnjavaju veliki broj naših astralnih projekcija iz prošlosti. A onda prolazimo kroz ona stanja kao što su vruća stanja, kao što je lava na pojedinim planetima, kao što su stvaranje, one prve faze različitih planeta. I mi kroz sve te faze prolazimo da bi kasnije prolazili kroz mineralno, životinjsko, biljno i ljudsko kraljevstvo.
Pošto ste pomenuli malo čas meditaciju, kakva je razlika između molitve i meditacije? Da li je cilj isti ili različiti? Budući da imamo različite religije, kroz molitvu se na različiti način prilazi onima koji su osnovali te religije. Dakle, onim početnim prorocima ili sinovima Božjim ili Bogu na samoj planeti. Kroz meditacije, kroz različite tehnike vi uspijevate da se spojite sa unutrašnjim kosmosom. Nekad je to samo stanje da jednostavno se oslobodite svog stresa, napetosti, onoga što vas opterećuje u dnevnom životu. Ponekad se duboko zaroni i u spoju sa dušom dolazi se do određenih informacija važnih za našu sadašnjost. Ponekad jednostavno se u potpunosti ispraznite i shvatite da je život na ovoj planeti kao fizičkog bića prema nekim istočnim tradicijama zapravo na neki način samo patnja i puno oslobođenje nastaje tek kad više nismo u fizičkom tijelu, a ponekad, kao što ja recimo radim, kroz svoje fokusirane meditacije na arheološkim lokacijama, ja pokušavam doći do odgovora na pitanja ko, kada, kako i zašto. Nađete se recimo u Izraelu, lokacija Ruđ Melhiri, 5 kamenih krugova, o njoj arheologija gotovo ništa ne zna, nema artefakata, ne zna se ko je pravio te megalite. I onda kroz fokusiranu meditaciju, pošto sam time dosta ovladao tokom ovih proteklih decenija, odgovori koje ja dobivam prvih par sekundi obično su tačni, a odnose se u tom konkretnom slučaju na civilizaciju prije 5200 godina, u kojoj su ljudi u tadašnjoj zajednici, u tadašnjem nasilju dosta umirali, bili bolesni. Dobivate odgovor zašto su bili bolesni, zato što je ispod njihovog nasilja podzemni vodeni tok, to znači negativna energija. Onda dobivate odgovore kako eliminisati negativne energije, napraviti kameni krug koji transformiše u pozitivnu, napravite neparni broj krugova, pojačava pozitivnu energiju. Onda počnete da shvatate da kada je to ta kultura napravila, počela je da raste i da cvjeta, osnivali su druga naselja i tako. Dakle, to su odgovori koje ne može da vam da arheologija ni naši naučni instrumenti, a kroz meditaciju se kreativno otvarate za različite mogućnosti. Ono što je bilo interesantno, to je da sam nekoliko godina kasnije saznao da kad su pronašli nove arheološke lokacije, su nova istraživanja utvrdila da one slike koje sam ja vidio prilikom tih fokusiranih meditacija zapravo imaju puno opravdavanje ili puno opravdanje u arheološkim nalazima. Dakle, meditacija je tu gdje možemo da, kad smo opušteni i utonemo u stanje potpune opuštenosti, da dođemo do interesantnih informacija za nas. Nekad imam vođene meditacije gdje vodim, kao što sam to uradio jučer sa jednom grupom, otišli smo duboko u dubine kosmosa, do samog njegovog centra, do stvoritelja. Tako da meditacija vam daje dosta kreativnosti i slobode, a vjera vi se obraćate se Bogu, ili obraćate se Bogorodici, ili obraćate se Božjem Sinu, ili obraćate se poslaniku, ili obraćate se stvoritelju svih svjetova. I tu između vas više brokera nema. Nema onih koji su u crkvi, u džami, koji vam kažu kako morate da se molite, kako se morate obraćati. Vi sami nađete svoj put do stvoritelja i onda shvatite vašu povezanost, shvatite kako ste svi jedno i shvatite kako vas je Bog stvorio, ne da ga se bojite, već vas je stvorio i svoje ljubavi prema vama. I da je ljubav zapravo osnovni kosmički princip i rješenje za sve. Možete biti okruženi zveckanjem oružja, mržnje, osvajača i nasilja. Dokle god dominira vašim tijelom, emocijama i dušom ljubav, vi ste neuništivi. Divno rečeno. Dijelom ste pomenuli i malo pojasnili šta je to duša. To je jedno od sljedećih pitanja, ako biste još nešto dodali što je važno pomenuti. Ja kažem, duša je skoro vječna, ali nije vječna. Duša je nastala na jednom određenom stepenu razvoja. Dakle, stvoritelj je odlučio da iz svoje duhovne supstance
kida male djeliće, razmnožavajući ih jako velikom brzinom i dobili smo ogroman broj duša. Pa samo u ovom momentu na našoj planeti je gotovo 8 milijardi duša. To je dakle jedna velika brojka. Prije 150 godina imali smo milijardu duša. Dakle, širi se eksponencijalnom brzinom. Sad zamislimo koliko bi moglo da bude pretpostavljenih životnih oblika u našem kosmosu. Ako je kosmos gotovo bezgraničan, to znači postoji gotovo bezgraničan broj različitih životnih oblika i ako svaki od njih ima svoju dušu, jer duše su tu na putu da uče, da prolaze kroz iskustva, to znači da je njihov broj ogroman. Duša je dakle stvorena na određenom stepenu razvoja našeg kosmosa, ali isto tako naše duše, moja ili tvoja, u ovom momentu ova naša dva fizička tijela, sutra u nekom novom fizičkom tijelu na istoj planeti, jučer također na našoj planeti, unatrag 100 života na našoj planeti, unatrag 5000 života na nekim drugim primitivnim planetama sa nižom vibracijom, za 1000 života na nekim drugim planetama, zvjezdanim konstelacijama i galaksijama sa višom vibracijom. Dakle, to je jedan ogromno dugačak put kroz koji naša duša prolazi i znanja do kojih dolazi, iskustva do kojih dolazi su ogromna. Ali u jednom momentu, kad završe sa ovim kosmosom, pa neka prođu i sljedeći kosmos, i sljedeći, u jednom momentu dolazimo do kraja tog putovanja i duša se sa svim tim svojim memorijama i iskustvama ponovo vraća svom stvoritelju. Zamislimo jednu ljudsku suzu koja nastane kao rezultat određene emocije. Ljudska suza, ta kapljica vode, pašće negdje u neki potočić, kroz potočić će otići u rijeku, rijeka će otići u okean i sada okean zamislimo kao mjesto hiljada i hiljada milijardi tih malih suza, od kojih svaka ima svoje pamćenje, ima svoje memorije, ima svoj razlog što je nastala, ima svoje iskustvo. Dakle, taj nepregledni, beskonačni okean predstavlja našeg kosmičkog stvoritelja. I on se sada sastoji od toliko brojnih memorija. Ako se vratimo na sami početak, dok duša i nije bilo, kada je postojalo samo stvoritelj, on je bio i tada nepregledan, besmrtan, bez limita, bez ikakvih ograničenja, ali ništa od ovog kosmosa nije postojalo. I najedanput on se odlučuje za proces kreacije. Stvaraju se, nebitno da li kroz Big Bang ili na neki drugi način, galaksije, zvijezdane konstelacije, sunca, planete, meteori, komete i tako. Dakle, stvara se veliki broj kosmičkih tijela, na mnogim od njih se počnu razvijati različite životne forme, a onda duše počinju da osjećaju, da prolaze kroz sve te životne forme, od najprostijih, nekada do najkomplikovanijih i najrazvijenijih, pa možemo govoriti o različitim nivoima, 1., 2., 3., 4., neka naša planeta 4., pa 9., pa 11., pa 13., koji više nije u materijalnom obliku, nego u nekom oblačastom obliku koji nije toliko zgusnut kao naša materija ovdje. Dakle, to je ogroman broj iskustava, ali u slučaju duše ona ima svoj početak i ona ima svoj kraj. Da li životinje imaju dušu? Logično je bilo da ako duša prolazi kroz različita iskustva, da prolazi i kroz životinjska iskustva. Zašto je to važno? Zamislimo da se nađemo u ulozi lava. Lav je, kažu, kralj svih životinja, na nekom je uzvišenju. Promatra livadu na kojoj su različite životinje, hijene, zebre i ostale. Njuhom određuje gdje se ko kreće i onda u jednom momentu odluči da hvata kao grabežljivica svoj plijen.
Zamislimo da se naša duša u tom momentu nalazi u tijelu lava i prolazi kroz sva iskustva lavovska. Moment odluke, moment ganjanja tog plijena, hvatanja, krvoločnog ubijanja i zatim zadovoljavanja svojih energetskih potreba. I to je iskustvo. Koliko god ono bilo s našeg aspekta teško i na neki način nezahvalno za proživljavati, čini se da moramo proći kroz sva ta iskustva. Gledajte koliki broj ljudi ubija druge ljude, vojnici, pljačkari i tako dalje. Vrlo ružna iskustva sa aspekta pravde, sa aspekta dobrote, dobronamjernosti. Ali to su sve iskustva kroz koja duše, kroz različite živote prolaze. Naravno, puno ljepše je bilo govoriti o onim lijepim iskustvima romantike, iskustvima ljepote, iskustvima radosti, različitih lijepih događanja, iskustvima kad ste zaljubljeni. I sve su to iskustva kroz koja također duša prolazi. Međutim, da bi ona prošla, u ovom slučaju mora postojati taj avatar, mora postojati to tijelo. Tijelo koje ima fizička čula, tijelo koje ima svoj emotivni i intelektualni aspekt. Bez svega toga duša to ne bi mogla da osjeti i iskusi. Mm-hmm. Kaže se da naša duša ima sva znanja i sva sjećanja svih prethodnih života. Tako da ne bih vas pitao da li reinkarnacija, odnosno otelotvorenje postoji, već da li vi imate neko iskustvo ili sjećanje koje vam je u nekoj od tihovanja, odnosno meditacija, došlo kao neko sjećanje od nekog života. Da li ste možda u tom nekom tihovanju i meditaciji bili možda baš još jedan arheolog? Postoje načini da vas ljudi vrate u ta prošla iskustva. U psihologiji tu je riječ o hipnotičkoj regresiji. Dakle, iskusan psiholog može koristeći određene metode uz zaštitu da vas prvo vrati u vrlo mlade dane, u trenutku kad ste imali godinu, 2 ili 3, kad ste bili u majčinoj utrobi, kad ste bili u životu između života i onda da vas vrati u prošli život. Možda vas vrati u neke druge prošle živote. Tvrdnja je da su svi naši prošli i budući životi, u slučaju naše planete, zapisani u jednom energetskom polju i da pojedini ljudi i danas imaju pristup tom energetskom polju. I da je tu riječ o jednoj posebnoj biblioteci. Neki od vrlo poznatih iscelitelja, proroka, kao što su Edgar Cayce, imali su pristup ili da kroz razgovor sa drugim ljudima koji su vraćali u prošle živote, ili su sami uspijevali ulaziti u to energetsko polje koje se naziva Akasha i da govore o prošlim životima. Kad već spominjem Caycea, on je najpoznatiji po tome što je više od 12.000 slučajeva ljudi koji su živjeli u posljednjoj fazi Atlantide, dakle prije 12.500 godina, na neki način intervjuisao i na osnovu njihovih iskustava iz tog prošlog života, dakle iz zadnje faze Atlantide, od prije 12.500 godina, prije kraja zadnjeg ledenog doba, uspio je iskonstruisati najkompleksniju, najbogatiju sliku društva Atlantide. Dakle, od socijalnog uređenja, od arhitektonskih dostignuća, od duhovnog života, od tehnološkog razvoja, hemijskog razvoja, od naprava koje su imali i tome slično. Prema tome, postoje dakle ljudi koji su uspjevali kroz te tehnike da se vraćaju u prošle živote. Što se mene tiče, ja sam malo vladao tom tehnikom, međutim, pošto ona može biti na neki način neprijatna, nisam je ni na kome drugom koristio osim na svojoj supruzi Sabini. Ona je vrlo osjetljiva i s njom je na neki način bilo vrlo lako ostvariti kontakt sa tom duhovnom dimenzijom i onda početi da putujemo kroz prostor i vrijeme, s tim da je fokus
naših putovanja i povrataka u prošlost bila gotovo isključivo Bosanska dolina piramida, piramida sunca, doba stvaranja, doba kada je piramida oštećena, doba kada je jedan od 4 energetska vodopada, u ovom slučaju ljubavni, bio oštećen i zbog tog oštećenja zapravo imamo poremećaj na planeti koji imamo, svrhe čime mi treba da se danas bavimo i slično. Što se tiče hipnotičke regresije na meni, nekoliko ljudi je pokušavalo i uspjevao sam u nekoliko navrata da je ostvarim. U jednom slučaju riječ je o mom prošlom životu u Engleskoj, 17. stoljeće. U pitanju bio neki vitez imenom John koji je živio prilično lagodnim, komfortnim životom bez nekih velikih poteškoća. I onda shvatite da su i to životna iskustva, ali u takvim životnim iskustvima, bez obzira koliko vam to prija u fizičkom smislu, vi zapravo nemate mogućnosti za napredak. I onda vam je jasno da ako želite da ostvarite duhovni napredak, vi morate imati puno veća iskušenja. Kad imate veća iskušenja, nije jednostavno donositi odluke, jer svaka odluka ima svoju cijenu. Danas, evo recimo, ljeto 2021. osnovna odluka na planeti za svakog pojedinca je da li će se vakcinisati ili ne. I sve ima svoju cijenu. Jedna odluka će vam omogućiti da imate podršku države, medija, ministarstava, inspekcija i tako dalje. A s druge strane, vi u sebe ubacujete taj spike koji izaziva stvaranje pojedinih otrova u organizmu. Tako, sve ima svoju cijenu. Ako se odlučite da se ne vakcinišete, to ima svoju cijenu. Tako da, onda vam bude jasno da tek kad imate takve teške odluke, onda možete duhovno najviše da napredujete. I ukoliko ostajete pri svom dostojanstvu, dignitetu, bez obzira koliko to težak put bio, to je pravi izbor. Prvo, vi sebi intelektualno, emotivno, duhovno nemate šta zamjeriti u ovom životu, a na tom putu duhovnog progresa ostvarujete jedan fin razvoj. Tako, odgovor na vaše pitanje, imao sam određenih iskustava, neke sam opisivao u svojim knjigama i vrlo je interesantno znati šta se dešava, ali da biste u to vjerovali ili ne, najvažnije je da pokušate provjeriti kroz više izvora da li vam se to stvarno dešavalo. Ljudi koji se bave čitanjem prošlih života, dakle u Americi to su Akashic Record Readers, dakle čitači Akaše. Tek kad njih pitate isto pitanje, nezavisno jedne od drugih, i ne kažete šta je prethodnik rekao, i ukoliko oni, nekoliko njih potvrdi isti život, onda možete da kažete velika je vjerojatnoća da sam zbilja i proživio taj život, a i to mi se dešavalo. Veoma neobična i zanimljiva iskustva. Šta je božanska svijest? Da li ste vi uspjeli tokom svih tih tehnika, praktikovanja tehnika dosegnuti i kako biste je opisali? Da li je to možda krunsko dostignuće čovjeka? Pomenuo sam naš fizički aspekt, koji je vrlo važan. Za neke pokrete, kao što su Brahma Kumaris, koji se samo bave meditacijom čitav život, tijelo je nebitno. Tijelo je obično vozilo koje prevozi dušu. Za mene tijelo je vrlo važno i prema njemu se bukvalno treba ophoditi kao prema hramu. Trebamo paziti šta unosimo u njega, šta pijemo, šta jedemo, šta mislimo, šta govorimo. Drugi aspekt, rekli smo da je duša. Duša prolazi kroz sva ova iskustva. Ali u pojedinim momentima vi nešto osjetite, dodirnete što će vas oplemeniti ili što će ostaviti traga za čitav život. To bi mogla biti ta kosmička svijest ili kosmička nagrada kad vas obasja nešto. I kao da dosežete do onog trećeg nivoa vašeg trećeg aspekta, vašeg duha, koji jeste dio božanskog, dio stvoritelja u vama, koji vam pokaže putokaz u određenom momentu vašeg života. Tako je, možete ga dodirnuti. I najlakše
ali još uvijek vrlo dugotrajno je jednom kontinuiranom meditacijom, gotovo svakodnevnom, kad se spuštate duboko, prolazite kroz vaš duševni dio koji je izuzetno bogat i kompleksan. Ako želite još dublje, dolazite do onog kosmičkog, božanskog u vama. I to svako može zapravo ostvariti? Svako ima te mogućnosti. Nažalost, modifikacijom pojedinih svetih knjiga uklonjene su stvari koje govore o našoj božanskoj prirodi, koje govore o reinkarnaciji. Zašto? Zbog toga što su te knjige prilagođene političkoj situaciji, prilagođene su vladarima, monarsima, vjerskim liderima. Zašto? Da umjesto tog glavnog odnosa među nama, odnosa ljubavi, sve se prebacuje na odnos straha, gdje upravo ti religijski, hijerarhijski postavljeni činovnici pokušavaju da imaju odlučujući utjecaj nad ljudima. Dakle, zbog svojih nekih materialističkih težnji, zbog svojih ciljeva koje su vrlo niska vibracija, oni nas ostavljaju bez te lijepe mogućnosti da imamo direktan kontakt sa stvoriteljem, da imamo tu visoku vibraciju. Tako da umjesto da se u nama potiče i duhovnost, razvoj duhovnih čula, i meditacije, i molitva u najljepšem smislu, oslobođena dnevnog politikanstva. Dakle, umjesto svega toga, jedne lijepe kreativnosti, nas uče zatupljivanju, određuju nam limite, ne dozvoljavaju kroz sistem obrazovanja, kroz edukativni sistem, kroz medije i tome slično, ne dozvoljavaju da se razmašemo sa svojim sposobnostima i kreativnošću. I to baš tim božanskim. Šta je po vama smrt? Da li se toga treba plašiti ili ne? Da li je to oslobođenje, radost, novi početak, novi život? Svi, bez izuzetka, se rađamo, živimo i umiremo. Jedna je razlika koliko dugo traje taj životni put. Ono što nama izgleda kratko, 50, 80 ili 120 godina, za mnoga druga bića je izuzetno dugo. Imate leptire koji žive jedan dan. I oni nas zapravo podsjećaju da treba u svakom danu uživati. Da je svaki dan zapravo jedan božanski dar. I zamislite, mi ih imamo 80 godina puta 365 dana. Dakle, dovoljno vremena da pokažemo koliko uživamo u životu, da budemo radosni, da dijelimo sa drugima, da pomažemo drugima, da širimo najljepše vibracije. Trenutak smrti. Za razliku od našeg društva danas, osobito zapadnog društva, prije svega mislim na Europu i na Ameriku, smrt je nešto o čemu se ne priča, a kad dođe to je moment tuge. To je sasvim jedan krivi pristup. Ne treba se pričati o smrti svaki dan, ali to je sastavni dio života, prema tome može se normalno pričati. Druga mogućnost da se na trenutak smrti gleda kao na oslobođenje, da ljudi igraju, plešu muzikom i tako dalje, može biti drugi ekstrem. Po meni, jedan korektan put bi bio da se u trenucima fizičkog nestanka jedne osobe ljudi nađu i dijele priče iz svojih susreta, iz vremena kada su se ukrštali putevi sa umrlom osobom, da se govori o onome šta je ona sve u životu uspjela da ostvari, kakav drugačiji, novi, kreativni, pionirski pristup ima različitim problemima, koje su bili lijepi događaji. Dakle, jedno mjesto za evociranje takvih lijepih uspomena, lijepih životnih priča koje mogu biti putokaz i lijep primjer drugima u toj zajednici. Tako da ja nisam euforično niti za jednu varijantu, onu najtužniju, koja se odlikuje da vi platite
narikače koji idu za onom pogrebnom povorkom, koji nariču i tako dalje, pa do onih koji se vesele, koji se opijaju. Dakle, to treba proći po meni na jedan kulturan, fini način, da se prisjetimo, da izvučemo lijepe pouke i tome slično. Dakle, to bi trebalo biti smrt. A šta je smrt? Dakle, fizički nestanak ovog tijela koje je svakako predviđeno za jednokratnu upotrebu. Doduše, ne za ovih 80 godina koliko je prosjek u većini zemalja svijeta, negdje 78, negdje 75, negdje 60 i tako dalje, već koliko stvarno može da traje. Ako su nam moždane ćelije spremne da žive 200 godina, onda i tijelo bi trebalo pratiti tih 200 godina. Ali kako će da prati? Kada bi sve kontaminisano. Zemlja, vazduh, zrak, atmosfera, hrana, voda. Da nije kontaminacija toliko prisutna, vjerovatno bi naš životni vijek bio daleko iznad 100 godina, možda i do 150 godina, i da primjenjujemo različite zdrave principe, zdravo kretanje, zdravo razmišljanje, dovoljno sna, zdrava, netretirana voda, zdrava, organska hrana, mislim da bi taj cilj od nekih 150 godina bio itekako ostvarljiv, i to vrlo brzo. Čim bi izbacili ovu hemiju, farmaceutsku industriju, deterđente, kaladonte, dakle sve ovo što upotrebljavamo u redovnom životu, da ne govorimo o pilulama, različitim kemotretmanima i tako dalje, koji nam ruše imunitete, koji nas zapravo ubijaju i skraćuju život. Kad smo kod teme života i smrti, kakav je vaš pogled i razmišljanje kod obreda smrti? Kako su to radile drevne civilizacije? Da li su se spaljivale ili sahranjivale? I koja je tu veza, koja je tu razlika? Imamo različite oblike, to se može vrlo lijepo naći u arheološkim iskopavanjima gdje nalazite kosture, neki su sahranjivani u ležećem položaju, neki su sahranjivani u skupljenom položaju, onom baby položaju, neki su okrenuti glavom prema sjeveru, neki prema zapadu. Sve to je imalo svoju simboliku. Neki su sahranjivani sa svojim ženama, koje su za tu priliku posebno ubijali, sa svojim slugama, sa dijelom svoga stada, sa blagom koje su tokom života stvarali, tako dalje, što je sasvim nepotrebno, jer nije bilo potrebe nositi bilo šta u zagrobni život, jer takvog zagrobnog života u materijalnom smislu svakako nije bilo, a nanosila bi se velika šteta i bol onima koji su, zbog toga što su živjeli u istoj kući sa tim vladarima, monarsima i tako dalje, morali da stradaju. S druge strane, paljenje je također vrlo prisutno i paljenje na neki način govori o tome da su ti narodi shvatali da fizičko tijelo u tom momentu prestaje da postoji. Ono odlazi u atmosferu, dakle od njega sada imamo samo duhovnu sferu i ona ima svoga smisla. Naša praksa koja je još uvijek prisutna, recimo u našim zemljama Humskog poluostrva, da se ljudi sahranjuju u kovčezima, posebnim prilikama i tako, ona je zapravo prevaziđena. Ko će kupiti što ljepši kovčeg, ko će podići što veći spomenik, ko će podići kuću iznad tog spomenika, da ima tu sve što mu treba za zagrobni život, pa cvijeće, pa... Mislim da je puno važnije od tog materijalnog aspekta nakon smrti ono što je nama ostalo kao memorija, što nam je ostalo kao nauk, iskustvo sa tim ljudima, koliko su oni oplemenili naše živote. Tako da nisam za bilo kakav ekstremizam tu da se ili puno ulaže ili nešto pokušava dokazati. Zapravo, sa tom osobom dok je bila živa, trebalo je živjeti intenzivno, raznovrsno, bogato, trebalo se družiti, voljeti, razmenjivati iskustvo, već kakav je bio odnos. A nešto nakon smrti dokazivati nema nikakve potrebe. Jer ako ste imali pravu vezu, ako ste pokazivali ljubav prema njemu, bez obzira na to roditelj, dijete, supruga, suprug i tako dalje, to ste pokazali tokom svog života. Dakle, pokazali ste jednu životnu zrelost. Pokazali ste da ono što je duševno u vama je uspjelo ta znanja iz prošlih života da vam donese na površnu i da vam sofisticira oplemeni život. Dakle, šta raditi
neki dalje ljudi rade ono što osjećaju da treba da rade, ali će se vremenom doći do puno praktičnijih rješenja, da će se ljudi najvjerojatnije u tim posebnim komorama spaljivati, ostaće negdje neki pisani trag i to je sasvim u redu i na taj način pokazujemo da smo shvatili da je to bilo jedno životno iskustvo, ono je prošlo, idemo dalje. Predložit ću samo ako za one koji su zainteresovani za sahranjivanje mogu da posade drvo, da zapravo ono živi i oslikava život preminulog. Kad ste vi postali vegetarijanac i zašto? Pošto izgledate iz godine u godinu sve snažnije, zdravije i mlađe. Kao što rekoh u 2 navrata danas, mi smo ono što jedemo. Naša civilizacija, ne stotinama, već hiljadama i hiljadama godina, ubija druga bića i onda iz tog mrtvog tijela, koje je prepuno hormona straha i u trenutku smrti većina životinja zna da će biti ubijena. Da možete misliti šta sve luče u sebi. Dakle, mi to meso, kojeg na različite načine obrađujemo, nekad cijelo živo, nekad su organi živi, da se to obrađuje, kuha, peče, prži i tako dalje. Dakle, mi od mrtve materije treba da hranimo i obnavljamo svoju živu materiju. Ne zvuči logično. Dakle, to je još jedan način, i to je jedan od važnih načina zbog čega mi svoje tijelo umaramo, jer ono mora da prerađuje mrtvu materiju, sve te loše hormone, sve te loše emocije koje se javljaju u trenutku smrti kod tih životinja. Na ovaj način razmišljajući, čovjek može da postavi pitanje pa čime bi trebao da se hrani. Prije 40 godina u svijetu je bila vrlo popularna makrobiotika. Makrobiotika gdje se vi hranite sa sjemenjem. Sjeme je nešto što je živa materija. I logično je bilo da se hranite živom materijom, sjemenjem i da povećavate svoj životni i energetski potencijal. Sad, lavovi, koje sam također pominjao danas, on ubija životinju i jede životinju koja je prije 2 sekunde preminula, čak počinje da jede dok je još živa. Ne preporučujem to, ali principijelno govoreći, logično je da biste imali veći energetski nivo i trebate da jedete nešto što vas daje živu energiju. To je u ovom momentu jedino pismeno i kulturno rješenje sjeme. Međutim, sjeme očigledno nas neće zadovoljiti, barem ogromnu većinu stanovništva. Evo, ja sam danas imao lijep ručak. Koja je moja ishrana? Startao sam sa jednom lijepom, gustom supom od leće, dakle od povrća, i onda smo nastavili sa gljivama, sa tikvicama, sa paradajzom, sa krastavcem, sa heljdinim uštipcima, sa domaćim sokom. I to je, ja mislim, divna prehrana koju trenutno imamo ovdje. Kad sam prestao da jedem meso, odlaskom u Ameriku prije 30 godina, prva stvar koju sam primijetio bila je ogromna razlika u hrani. Naše životinje koje pasu i koje žive u dolinama, na otvorenom, imaju sasvim drugačiji miris i ukus kad ih jedete, pripravljene. Američke životinje su već tada, prije 30 godina, bile potpuno bez ukusa i mirisa. Kad malo pogledate filmove kako ih oni uzgajaju, samo u zatvorenim prostorima, čime ih hrane, samo vještačkim materijama sa jako puno antibiotika. I sve je usmjereno na kilažu, da je što više kila, to se prodaje sve skuplje. Uključujući i piliće, i čurke, i teletinu, da je nabrajam dalje. Dakle, to je bila prva razlika kad jednostavno nemate nikakvu želju da jedete takvo meso. Naravno, meso za nas, meso u Bosni i Hercegovini, to vam je janjetina u Jablanici, to su vam ćevapi na baš čarši. I oni su stvarno, kad sam ih jeo nekada, bili jako ukusni i slasni. Jer to je ono što vas uči u porodici. Majka vas uči da meso vam daje snagu i slično.
I tako da sam ja kroz svoj boravak u Americi nekoliko decenija vrlo rijetko i vrlo slabo jeo meso. Morsku hranu da, zbog toga što imam te korijene sa Brača, ali i nju sam počeo sve manje i manje da konzumiram, jer vi ste vidjeli da su recimo škampi iz uzgoja, nisu to oni škampi iz mora koji su ulovljeni, već neko ih negdje gaji, oni su debeli, mesnati, ali tu nema nekog ukusa i oni stalno dodaju sosove u Americi i to nažalost postaje naša najskorija budućnost. Više od 50% naše hrane u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, Sloveniji je genetski modifikovana hrana. Sve je počelo sa sojom u Americi, pa kukuruzom, pa hiljade različitih proizvoda od ovih namirnica, a kasnije se proširilo bukvalno na sve. Danas je to manji procenat, negdje 10, 20 do 30% u pojedinim dijelovima naših državica, a osobito u krajevima koji su poljoprivredni, gdje ljudi još uvijek koriste svoje sjeme i koriste svoje životinje. Nažalost, EU nameće svojim članicama da zabranjuje upotrebu tog autohtonog sjemenja. To je slučaj sa Hrvatskom i Slovenijom, sutra će to biti sa preostalim državama bivše Jugoslavije, što je vrlo tužno. To nije naša priroda, mi više nećemo biti prirodni ljudi. Mi ćemo postati samo jedan nastavak ovog mobitela. Danas je mobitel naš nastavak, sutra smo mi nastavak mobitela preko kojeg se upravlja nama. Mi ovdje, upravo gdje sad stojimo, u našem kompleksu Ravne, posebnom distriktu, Ostavcetu, otočiću Slobode, nudimo drugačiju viziju. Harmonija sa prirodom, harmonija sa ljudima, poštovanje svih ljudi, poštovanje energija planete, čista, netretirana voda, šetnje, nutricionizam, sokovi, radost, prirodni čovjek. Postoje mnogi parkovi koji imaju dosta različitog sadržaja, ali ne postoji nijedan park sem ovog ovdje koji je skupio sve te sadržaje, energetske, hranjive, pozitivne, divne, na jednom mjestu. Zaista svaka čast za to. Zato bih vas pitao koja je vaša vizija i cilj i gdje vidite sebe za u narednih 20 godina? Prije 16 godina sam krenuo sa projektom istraživanja bosanskih piramida. Tad, prije 16 godina, ovo je bio arheološki projekt. Iskopavanje, uklanjanje nanosa zemlje s piramide Sunca, pronalaženje betonskih blokova, čišćenje tunela sa idejom da dođemo do ispod piramide 280 metara. U međuvremenu smo shvatili da je arheologija nedovoljna, pa smo proširili na energetski aspekt, na naučni aspekt. Stručnjaci vrlo različitih profila su nam dolazili ovdje. Na duhovni aspekt, shvatajući da piramide kao energetski pojačivači imaju utjecaj na našu duhovnost, na naša energetska polja. Zatim na ljekoviti aspekt, jer stotine i stotine ljekovitih svjedočanstava svake godine nam govore o tome da zapravo piramide vrlo blagotvorno djeluju na ljudski organizam. Osim tih 5 aspekata, mi smo sa našim parkom Ravne 2 otišli korak dalje. Nadogradili smo ova naša istraživanja i shvatili smo da razmišljanje o proteklim civilizacijama, o njihovim monumentima je bilo svedeno na osnovne koncepte koje mi imamo danas. Koncept energije. Naš koncept energije, prljava industrija, ugalj, limitirani resursi, nafta i gas, resursi koji kontaminiraju atmosferu, nuklearna energija, rezultat vrlo skupa energija koja omogućava da postoji 2500 milijardera i više od 90% ljudi koji nemaju gotovo ništa, koji se bore za svaki dan od plate do plate. Koncept energije iz prošlosti, čista energija, nelimitirana energija, besplatna energija. Dakle, o tome treba da razmišljamo i da učimo se iz tih drevnih civilizacija. Elementi sakralne geometrije, njihov utjecaj na nas. Zašto jednakostranični trougao je tako moćan? Zašto je heksagon, 6 jednakostraničnih trouglova je tako moćan? Zašto su brojevi pi i broj fi, 3,14, 1,618, zlatni presjek, tako moćni i zašto oni izazivaju kretanje energija? Onda shvatimo zapravo to na novim našim instalacijama da kada primjenjujete elemente sakralne geometrije, kada imate energetski potentna mjesta,
potentne materijale, vulkanski kamen, granit, kvarcni kristal, transfer energija, da zapravo ono utječe na sve vaše aspekte života, na vaše zdravlje, na vašu duhovnost, na vašu kreativnost, na vaša duhovna čula i onda vam postaje jasno da možete neke od tih tajnih prošlosti prizvati na površinu. To je ono što mi radimo ovdje sa Parkom Ravne 2, koji omogućava jedan drugačiji pogled na svijet i na jedan zdraviji koncept života. Za 20 godina vidim puno bogatiji, sadržajniji park. Nadam se za par godina da će naš centar za prirodnu medicinu ovdje profunkcionisati, da će imati svoj smještaj u posebno napravljenim bungalovima gdje će ljudi doći na 7 ili 15 dana retrita, otići zadovoljni, detoksikovani, dakle bez otrova organizmu, bez stresa organizmu, s drugačijim pogledom na svijet, sa vježbama joge, istezanja, meditacija, drugačije ishrane, drugačijeg pića. Dakle, da pokušamo da spasimo one koji žele da se pridruže našoj vibraciji. Divna vizija i nadam se da ću i tad isto imati priliku doći, posjetiti, podržati kao i svake godine i svaki put kad dođem. Koje biste knjige preporučili iz arheologije, da kažem 2-3, i iz života, koje mogu najviše doprinijeti pomoć ljudima da žive bolje i ljepše? Iz arheologije bih preporučio recimo Michael Creama. Michael Creamo je napisao jednu veliku debelu knjigu koja se zove Zabranjena arheologija, gdje je primjenom naučne metodologije dokazao da je čovjek puno stariji nego što to zvanična službena nauka tvrdi, što nas pogrešno programiraju kroz obrazovni sistem, da su postojale razvijenije civilizacije od naše, da je postojao čitav niz epizoda na našoj planeti. Michael Creamo i ja se poznajemo već dugi niz godina. Ja bih rekao da je moj ciklus alternativne historije i sve knjige koje sam pisao nakon toga zapravo na istom fonu dokazujemo, ali na naučan način. Da je zbilja naša prošlost bila drugačija nego što nas uče. Puno bogatija, puno kompleksnija i od nje možemo što naučiti. Knjige za svakodnevni život u onom momentu kad postanemo svjesni naše uloge na ovoj planeti, naše planete u našem kosmosu i koliko je star kosmos, kuda se kreće, kako se procesi odvijaju, onda ćemo sigurno malo drugačije razmišljati o svojoj svakodnevnici. Da li se vrijedi oko bilo čega sekirati. Čovjek koji je možda najdublje išao u prošlost, kroz svoja astralna putovanja, gospodin Steiner. Steiner je osnivač jednog pokreta koji bi nazvali teozofija. On je stvarao prije nekih 140 godina. Govorimo o Rudolfu Steineru. Jeste, Rudolf Steiner, koji je, recimo, ostavio dosta velikog utjecaja na moje mlade dane, na moja istraživanja. Kad postanete svjesni koliko duboko zapravo svako od nas može proći kroz prošlost, koje su postale civilizacije, on ih nabraja poimenično, on ih opisuje, daje vrlo detaljne presjeke. Tako da od knjiga koje bih preporučio, a koje su možda davno već zaboravljene, reći o starom autoru, to su Steinerove knjige. Divno. Evo, privodimo ovu emisiju kraju i da li imate neku poruku ili odgovor na neko pitanje koje nisam postavio? Kada nam ljudi dođu ovdje u naš kompleks Ravne, ljudi dođu sa različitim očekivanjima. Mnogi od njih kažu ovdje je stvarno predivno. Nekad ja sam čuo ženu koja kaže ja sam očekivao nešto, paf, da će se desiti. Nije se desilo, a onda sam utonula jednu divnu energiju ovdje koja će me držati ko zna koliko dugo. Upravo je to ono što bi želio svakog od naših gledalaca koji su još uvijek izdržali da gledaju ovaj intervju, to je da osjete atmosferu koju imamo ovdje. Da je malo drugačiji svijet kojeg izgrađujemo, jer ne zaboravimo.
Najvažnija promjena koja treba da nam se desi neće doći od naših vlada, kriznih štabova, medija ili obrazovnog sistema. Ta promjena mora se desiti u nama. Treba mi sami da je iniciramo. Treba mi sami da se oslobodimo straha, da uplovimo u vode znanja i duhovnosti. A tada postajemo slobodni ljudi.